बंधुगण नमस्कार। मु डॉक्टर सुमित्रा मिश्र। आज विश्व कविता दिवस अवसर रे मु मोर सबू सुधी कविवृंद को बहुत बहुत आंतरिक शुभेच्छा जनाऊँगी एवं आज मो अंतरर किछि भाव कविता माध्यम आपण मानक सुनाइबाकु जाउछि। तो कविता बड़ अद्भुत लगे जे मु जेते कविता को परित्याग करी गल्प जगत को जावाक चेष्टा कले भी कविता ही मो पाक आसे आपे आपे। मो मनर उद्वेलन उद्वेग सबको नहीं कि प्रकाश करने कविता ही आसे। गल्प बेले बेले चिंता करके लिखे किंतु उपन्यास लिखा बड़ा कष्ट लगे मत एत समय न था पाखे किंतु कविता ही आसे। तेणु कविता विषय मोर किछि भाव आज प्रकाश करी आपण मान सामने। ए बहीटी नित्य अनित्य मोर एक कविता संकलन गत वर्ष प्रकाशित होता। एथिरे प्राक कथन रे कविता विषय दीपद लिखी ताकू शुणेबी तापरे मोर कविताटी शुणेबी। कविता कवि हृदयर आवेगर परिप्रकाश, किछि निबिड़ अवबोध, किछि आत्मार आकुलता, किछि समयर चित्रर समन्वय रे सृष्टि हुए कविता। बहीटी कविता कवि हृदयर आवेगर परिप्रकाश, किछि निबिड़ अवबोध, किछि आत्मार आकुलता, किछि समयर पटचित्रर समन्वय रे सृष्टि हुए कविता। बहीटी प्रत्येक व्यक्तिर दृष्टिभंगी उपलब्धि अलगा, तेणु प्रत्येक कविंकर वक्तव्य व्याप्ति चेतनार अन्वेषण भी अलगा। एपरिक प्रत्येक कवितार रास्ता और लक्ष्य भी अलगा, किंतु सही विविधता भितर समन्वय आनी थाए काव्य पुरुषर अनुभव और सही अनुभूति को कल्पना स्वप्न और स्मृतिर आईना रे भौतिक आधिभौतिक अलौकिक स्तर रे रूपायन करिवार कला। केबे से जीवनर सत्य परखिबारे व्यस्त तो केबे से पार्थिव जगतर साधारण अनुभूति को अलौकिक द्युति रे महिम्न करी परसिबारे व्यस्त। अथच ए समस्त विविध आवेगर अंतरंग एवं छलनाहीन रूपायन रे ही कविता हुए जीवंत और उत्तरित। आधुनिक कविता और उत्तर आधुनिक कविता दुर्भोध्यतार अपवाद केवल मुह्यमान नुहे, पाठक विमुखता जो म्रियमान। मात्र सांप्रतिक समयर कवि किछि किछि चेष्टा करुछंती कविता को पाठकीय आदृति फेरई देबा पई। जंत्रणा ग्लानि पराजयर चित्र बदल रे आशा उद्बोधन और ऐतिह्यर स्वर शुणी मिठा स्वर रे जीवनर जय गीति गाई पाठक को एक नूतन सकारात्मक भावभूमि रे चारण करिवार सुजोग देबा पई मु से मानक भितर जणे। मोर এই संकलनटी कहबार सब चर्चार कारण यही मोर एपर्यंत 15टी ओडिया कविता बही प्रकाशित हो सारी। एक कविता नित्य अनित्य मोर एक अलग प्रकार प्रचेष्टा जीवन विभिन्न अनुभव आवेग आत्मदहन को आदर्श जुक्ति चिंतन बा कविपणर बहादुर नुहे बर निछक सत्यशीलतार सह प्रकाश करने मोर कवित्वर लक्ष्य। आज ए कविता बही मुझे शुणाइबाक जाऊँगी गोटे कविता जार शीर्षक काव्य लहरी। कहीं आसे काव्य लहरी केते बेले मो निज अनुभूति कहूँ, हे तो यह अन्य अलग भी हो पारे। मो मोर काव्य लहरी एतिक बेले आसे जेते बेले काव्य लहरी। शुणु कविता काव्य लहरी। जेते बेले विमुक्त हृदय बेलारे आवेगर विभोर शिहरण जात हुए। जेतेबेले विमुक्त हृदय बेलारे आवेगर विभोर शिहरण जात हुए। जेतेबेले सृजनर स्वप्न लेखनीर मेखलारे मन को उन्मना करे, सेतेबेले काव्य लहरीर मृदु सिंचरण सारस्वत सत्ता को आह्वान दिए। जेतेबेले मन भितर भौरी खेलुथिबा चारु स्वप्न संभावना अनुभव अभिमान शब्दर स्रोत होई झरी पड़ती मरम उपत्यकार
ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଥିବା ଚାରୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସମ୍ଭାବନା, ଅନୁଭବ, ଅଭିମାନ ଶବ୍ଦର ସ୍ରୋତ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ନ୍ତି ମରମର ଉପତ୍ୟକାରେ, କାବ୍ୟ ଲହରୀର ଛନ୍ଦରେ ପଦରେ ନାଚି ନାଚି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଲଳିତ କବିତା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରର ନିଭୃତରେ ଜମିଥିବା ରସ ପିୟୁଷ ଅନୁରାଗର ଉତ୍ତାପରେ ରସାଳ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ଝରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରର ନିବୃତ୍ତରେ ଜମିଥିବା ରସ ପିୟୁଷ ଅନୁରାଗର ଉତ୍ତାପରେ ରସାଳ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ଝରେ, ଶବ୍ଦ ପାଲଟେ ମୋଦକ, ଛନ୍ଦ ପାଲଟେ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ଲେଖନୀର ମୁହଁରୁ ଝରି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିପର୍ଣ୍ଣା କବିତାର ସ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଲହରୀର ଉତ୍ତାଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଏ ପ୍ରାଣ, ଭାଷାର ଶାଶ୍ୱତ ଧାରା ତୋଳେ କବିତାର ପୁରବୀ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଲହରୀର ଉତ୍ତାଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଏ ପ୍ରାଣ, ଭାଷାର ଶାଶ୍ୱତ ଧାରା ସେତେବେଳେ ତୋଳେ କବିତାର ପୁରବୀ। ସୁଧାମୟ ଛନ୍ଦ, ଚାରୁ ରୂପକଳ୍ପ, ମଧୁକ୍ଷରା ନୈସର୍ଗିକ ଭାବଧାରା ସଜାଏ ଏକ ସାରସ୍ୱତ କୋଣାର୍କ, ରୂପ ତାର ହୁଏ ଦିବ୍ୟ ଅନୁପମ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଲହରୀରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହୁଏ ଶ୍ୟାମଳ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଲହରୀରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହୁଏ ଶ୍ୟାମଳ, ଉଜ୍ଜୀବିତ ସାଧନାରେ ପ୍ରତି ମନରେ ସମାହିତ ହୁଏ ସିଦ୍ଧିର ଉପବିତ, କବିତାରୁ ବିଭୁପ୍ରେମ ସୌରଭ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ, ଚାରୁହାସିନୀ ସ୍ୱପ୍ନବିଳାସିନୀ କବିତାର ଅଧରରେ ମଉଳିଯାଏ ମାୟାର ପ୍ରଲେପ, ଫୁଟେ ନିତ୍ୟ ରାସର ହସ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଲହରୀରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହୁଏ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜୀବିତ, ସାଧନାରେ ପ୍ରତି ମନରେ ସମାହିତ ହୁଏ ସିଦ୍ଧିର ଉପବିତ, କବିତାରୁ ବିଭୁପ୍ରେମ ସୌରଭ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ, ଚାରୁହାସିନୀ ସ୍ୱପ୍ନବିଳାସିନୀ କବିତାର ଅଧରରେ ମଉଳିଯାଏ ମାୟାର ପ୍ରଲେପ, ଫୁଟେ ନିତ୍ୟ ରାସର ହସ। ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୁଏ ପ୍ରାଣ, ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୁଏ ପ୍ରାଣ, ନୟନ ପଟଳେ ଉଦ୍ଭାସିତା ହୁଅନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାଗ୍ଦେବୀ ହଂସବାହିନୀ, ଭାସିଯାଏ ମୁଁ କାବ୍ୟ ଲହରୀର ଉଚ୍ଛଳ ପୀୟୁଷ ଧାରାରେ। ଭକ୍ତିର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଫଲ୍ଗୁରେ ଅଞ୍ଜଳି ବାଢ଼େ ମା ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାୟିନୀ କବିତା ମୋଦିନୀଙ୍କ ପୟରେ। ମହକି ଉଠେ ଅନ୍ତର, ଆଲୋକିତ ହୁଏ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁମ୍ଫା, ମହକି ଉଠେ ଅନ୍ତର, ଆଲୋକିତ ହୁଏ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁମ୍ଫା, ଧନ୍ୟା ହୁଏ ମୁଁ ସେ କାବ୍ୟ ଲହରୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧାରାରେ, ସ୍ନିଗ୍ଧା ସ୍ନାତା ହୁଏ ମୋ ଜୀବନର ଉପବନ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।